کرفیو نہیں لگا رہے، عوام خود 3 روز گھروں میں رہیں۔ صوبے میں کورونا سے پہلی موت کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑا اقدام۔ 77 سالہ شخص نے آج نجی اسپتال میں دم توڑا۔ وزیر صحت کہتی ہیں وائرس اب مقامی لوگوں میں منتقل ہو رہا ہے، شہری احتیاط کریں۔ پاک فوج کی مدد سے ایکسپو سینٹر میں اسپتال تیار۔ گورنر ہاؤس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم۔ عمران اسماعیل کا متاثرین کو راشن تقسیم کرنے کا اعلان۔ اگر ہم پورا لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طرح کے لاک ڈاؤن کے اندر ہم بچانا جائے لوگوں کو کورونا سے اور یہاں بھوک اور افلاس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں۔ ملک میں حالات ایسے نہیں کہ لاک ڈاؤن کر دیں، ایسی صورتحال بنی تو افراتفری پھیل جائے گی۔ وزیر اعظم کی سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو، کہا کورونا کے خلاف جنگ حکومت نہیں قوم جیت سکتی ہے، منگل کو معاشی پیکج کا اعلان کریں گے۔ یہ جو بیماری ہے اس کو روکا جائے اور اکانومی بھی چلتی رہے، اس کے لیے جو پیکج ہم لائیں گے انشاءاللہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں ٹیکسز میں کمی کی جائے گی، کئی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں سبسڈیز میں اضافہ کیا جائے گا۔ ٹیکس میں کمی اور سبسڈیز میں اضافہ ہوگا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا بڑا اعلان، کہتے ہیں IMF سے بات ہو گئی، کورونا اخراجات خسارے میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ چیئرمین NDMA کہتے ہیں ملک کے چھوٹے بڑے 9 اسپتالوں کو آئسولیشن کے لیے تیار کر لیا، اسپتالوں میں 16 بستروں کا انتظام ہے۔ ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 478 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 18 نئے کیسز رپورٹ، تعداد 96 ہو گئی۔ سندھ میں 249، بلوچستان میں 81، خیبر پختونخوا میں 23، گلگت بلتستان میں 21، اسلام آباد میں 7 اور آزاد کشمیر میں 1 کیس سامنے آیا۔ کورونا وائرس کے خلاف جنگ، بلاول بھٹو نے سندھ میں ڈاکٹر سے مدد مانگ لی۔ ٹویٹ میں لکھا ڈاکٹر سے 6 ماہ کا کانٹریکٹ کیا جائے گا، خواہش مند ڈاکٹرز سیکٹری ہیلتھ سندھ سے رابطہ کریں۔ پنجاب میں کورونا کے باعث ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر، وزیر اعلیٰ پنجاب کا 10,000 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھرتی کرنے کا اعلان۔ گورنر پنجاب کا سروسز اسپتال میں ٹیلی میڈیسن سروس کا بھی افتتاح، شہری گھر بیٹھے بذریعہ فون ڈاکٹر سے مشورے لے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس، سول اسپتال اور بولان میڈیکل کمپلیکس میں آئسولیشن مراکز قائم۔ خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کی بیٹھک، کور کمانڈر پشاور کی حکومت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ سندھ میں جزوی لاک ڈاؤن کا تیسرا روز، چھوٹی بڑی تمام مارکیٹس بند، مردان کے علاقے منگا کا بھی لاک ڈاؤن۔ اسکریننگ کے بعد 322 افراد کلیئر اور 29 مشتبہ قرار۔ پشاور سفید ڈیری کے 100 گھر بھی قرنطینہ قرار۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے انفرادی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا، عالمی ادارہ صحت کے حکام کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا کورونا کی تاحال کوئی ویکسین نہیں بنی، دیگر ادویات سے مدد لے رہے ہیں، مزید ایکشن لینے پڑیں گے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس 10,000 سے زائد زندگیاں نگل گیا، صرف اٹلی میں 3,405 افراد لقمہ اجل بنے، ایران میں 1,433 اور اسپین میں 1,043 افراد جان سے گئے، امریکہ میں اموات 218 ہو گئی۔ چین میں ہر گزرتے دن کے ساتھ صورتحال میں بہتری، روزانہ اموات کی تعداد کم ہو کر صرف 3 پر آ گئی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں آج کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا، انڈیا میں آج ایک اور مریض جان سے چلا گیا۔ کوئٹہ میں افسوسناک حادثہ، گیس بھرنے سے کوئلے کی کان میں دھماکہ، 7 کارکن جاں بحق اور 4 زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دعا منگی اور بسمہ کیس میں اہم پیش رفت، مزید 2 ملزمان پشاور سے گرفتار، اسلحہ برآمد، وسیم راجہ اور طارق کا تعلق کراچی سے ہے، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں گرفتار 3 مبینہ را ایجنٹس عدالت میں پیش، تینوں کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ملزمان کا تعلق MQM لندن سے ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर छाए मंदी के बादल छट गए। 100 इंडेक्स में 537 पॉइंट्स का इजाफा 30,667 पर बंद हुआ। ईरानी सदर हसन रूहानी का वजीर आजम इमरान खान को खत। कोरोना की रोकथाम और अमरीकी पाबंदियां खत्म कराने के लिए मदद की दरखास्त। इमरान खान से किरदार अदा करने की अपील। अमरीकी वजीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन, सिक्योरिटी ताउन और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। मार्क इस्पर की अफगान मुफाहमती अमल में पाकिस्तान के ताउन की तारीफ। तौर पर आइसोलेशन में चले जाएं। मुराद अली शाह ने कहा है कि लोग ज्यादातर घरों में रहें, ये आप और हम सब के लिए जरूरी है। साथ ही सिंध हुकूमत ने अफवाहों की भी तरदीद कर दी। कहा, सिंध में कर्फ्यू से मुतालिक तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम ऐसी खबरों पर कान न धरें, सिर्फ एहतियात करें और घरों में रहें। सिंध में कोरोना से बिगड़ती सूरत हाल। वजीर आला सिंध ने शहरियों से अपील कर दी। वजीर आला सिंध ने कहा, अवाम आइंदा 3 दिन आइसोलेशन में चले जाएं। मुराद अली शाह ने शहरियों से अपील की कि घरों में रहना हम सब के लिए जरूरी है। सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू की अफवाहों को भी रद्द कर दिया। सईद गनी ने कहा, कराची में कर्फ्यू की खबरें अफवाहें हैं। सिंध में कर्फ्यू का फैसला नहीं किया गया। खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। अवाम ऐसी अफवाहों पर कान न धरें, सिर्फ एहतियात करें और घरों में रहें। कराची में कोरोना वायरस से पहली हलाकत की तस्दीक हो गई। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचहो ने कहा है कि 77 साला मरीज कोरोना से इंतकाल कर गया। ये मरीज पहले ही ज़ियाबितस और हाइपरटेंशन का भी मरीज था। उन्होंने खबरदार किया कि ये वबा मकामी अफराद में फैल रही है। कराची में कोरोना से पहली हलाकत, 77 साला शख्स इंतकाल कर गया। वजीर सेहत अजरा पेचहो ने तस्दीक कर दी। कल एक अमवात हुई है एक निजी अस्पताल में और ये 77 ईयर ओल्ड शख्स था। वजीर सेहत ने साथ ही खतरे से आगाह भी किया। कहा, ये वायरस कराची की मुकामी आबादी में फैल रहा है। पहले तो हमारे जो आ रहे थे बाहर से लोग, उनमें थी वायरस। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट्स में वायरस देखा, जो उनके करीब लोग थे उनके अंदर वायरस देखा। अब हमें ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जिनमें हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि कम्युनिटी में एक खुफिया या हिडन जो है वायरस की सर्कुलेशन हो रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने बताया कि समाजी राब्तों से दूर रहा जाए, क्योंकि बैरून मुल्क से आए एक शख्स की वजह से कोरोना वायरस पूरी फैमिली में फैल गया। एक शख्स जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था, वो लोगों से मिलता रहा, दावतों में जाता रहा। उस एक शख्स ने अपने सारे घर वालों को और कुछ लोग जिनसे वो सोशली मिला था, उन सबको इस वायरस से अफेक्ट किया और सब के सब अब टेस्ट उनके कोरोना वायरस के पॉजिटिव आ चुके हैं। इधर पाक फौज की जानिब से कराची में एक्सपो सेंटर को मरकज में तब्दील कर दिया गया है। कैंप में हिफाजती स्प्रे करके तिबी और सिक्योरिटी अमले को तैनात कर दिया गया है। सिविल और अस्करी इदारों ने अवाम से अपील की है कि खौफ के बजाय एहतियात अपनाएं, खुद को और अपने अजीज व कारिब को वबा से बचाएं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस अफरा तफरी का माहौल बना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क किसी भी सूरत में लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुकम्मल लॉकडाउन मुश्किल काम है, ताहम जरूरत पड़ने पर ऐसा किया भी जा सकता है। कोरोना वायरस से जंग जीतनी है वो कौम जीतेगी, वो कोई गवर्नमेंट नहीं जीत सकती। मैं इंशाल्लाह हफ्ते में 2 दफ़ा इसकी अपडेट के लिए अवाम के सामने आऊंगा। कोई चीज़, किसी किस्म की चीज़ सेंसर नहीं होगी अवाम से। अगर हम छुपाएंगे कितने केसेस हैं तो ये तो अपने मुल्क के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम मुसलसल पब्लिक को अवेयरनेस अपनी जो कैंपेन चल रही होगी पब्लिक को हम बताते रहेंगे। मुल्क किसी सूरत लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो गरीब भूख से मर जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। पूरा लॉकडाउन कर देते हैं तो यहाँ हमें खौफ है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ये क्या करेंगे लोग? क्या हमारे पास लॉजिस्टिक्स है कि हम इन सब तक पहुँच जाएंगे? और अगर यहाँ मुश्किलात इनके आगे सामने, क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि इस तरह के लॉकडाउन के अंदर हम बचाना जाए लोगों को कोरोना से और यहाँ भूख और अफलास से लोग मरना शुरू हो जाएं। वजीर आजम ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए माशी पैकेज तैयार कर लिया है। इमदाद का ऐलान मंगल को करेंगे।
हमने फैसला किया है कि हम एक खास इंसेंटिव देने लगे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। इंशाल्लाह ट्यूसडे को अनाउंस करूंगा मैं। हमने प्लान किया हुआ है एक इकोनॉमिक पैकेज देने का, हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े पैकेजेस हैं, उसका तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। अमेरिका ने $1 ट्रिलियन का पैकेज दिया, लेकिन हम एक पूरा पैकेज तैयार कर रहे हैं जो इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम अनाउंस करेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दूसरा खतरा खौफ है। अवाम में खौफ से बहुत नुकसान होगा, इससे निपटने के लिए मीडिया को अहम किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि अगर लॉकडाउन हुआ तो फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन किया गया तो भूख और वायरस से हलाकतों का मवाजना करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतमिल नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्क को लॉकडाउन करना, जिसमें शायद अगर लॉकडाउन के बाद यानी इसके अंदर जो वायरस है उसकी हलाकतें और भूख से हलाकतों का मवाजना करना मुश्किल हो जाएगा। राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राई राशन उन लोगों के घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त क्वारंटीन में है या सस्पेक्टेड है और आइसोलेशन में है। इसके लिए हम गवर्नर हाउस के एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ कोरोना वायरस कायम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 487 हो गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस से 3 अमवात सामने आई हैं। सिंध में कोरोना वायरस से 249 अफराद मुतासर हुए, बलूचिस्तान में 81, पंजाब में 96, KPK में 23, गिलगित बल्तिस्तान में 30, इस्लामाबाद में 7, जबकि आजाद कश्मीर में 1 शख्स मुतासर हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना को शिकस्त देकर 5 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद अब 478 तक जा पहुंची है। और सिंध की बात करें तो कोरोना वायरस से अब तक 249 अफराद मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान में यह तादाद 81 बताई गई है, पंजाब में 96, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 23 और गिलगित बल्तिस्तान में 30 अफराद जो है वो कोरोना से मुतासर हैं। और इस्लामाबाद की बात करें तो 7 अफराद और आजाद कश्मीर में फकत 1 शख्स ही मुतासर हुआ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में तिब्बी माहिरीन से अपील की और कहा कि सिंध को आपकी जरूरत है। महकमा सेहत सिंध तिब्बी माहिरीन के साथ काम करना चाहता है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और ख्वाहिशमंद डॉक्टर्स सेक्रेटरी हेल्थ सिंध को आगाह करें। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी सफर और इज्तिमात से इज्तिनाब करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, अस्करी और सिविल इदारों के आला हुक्काम और मुआविनीन की शिरकत। विफाकी और सूबाई सतह पर कोरोना की रोकथाम पर ब्रीफिंग हुई। मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा ने कोरोना से मुतालिक अपडेट किया। 1600 आइसोलेशन बेड्स जो हैं वो अभी तक हम स्पेसिफिकली फॉर दिस, ये दूसरे वार्ड्स के साथ इनका ताल्लुक नहीं है, ये सेपरेट हैं और इनमें इजाफा भी हो रहा है। और इसके साथ साथ हम इंक्रीजिंगली डेडिकेट करना चाहते हैं हॉस्पिटल्स जहां पे सिर्फ कोरोना वायरस से रिलेटेड पेशेंट्स को डील किया जाए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। ये जो बीमारी है इसको रोका जाए और इकोनॉमी भी चलती रहे। उसके लिए जो पैकेज हम लाएंगे इंशाल्लाह उसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें टैक्सेस में कमी की जाएगी, कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें सब्सिडीज में इजाफा किया जाएगा। चेयरमैन NDMA ने कोरोना से बचाव के इकदामात पर ब्रीफिंग दी। इस वक्त 9 हॉस्पिटल रेंजिंग फ्रॉम 10 बेड्स टू 425 बेड्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या खाली कराए गए हैं और उनको आइसोलेशन हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है, या वो हॉस्पिटल जो कि अभी तक कमीशन नहीं हुए थे उनको आइसोलेशन हॉस्पिटल के तौर पे तैयार कर लिया गया है। हुक्काम ने ब्रीफिंग के दौरान अवाम से अपील की कि इज्तिमात और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब ने कोरोना की रोकथाम के लिए अहम फैसले कर लिए। लाहौर के एक्सपो सेंटर में 900 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल के क़याम की मंजूरी दे दी है। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में अब तक 96 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई। महकमा सेहत और PDMA के लिए 8 अरब रुपए के फंड्स का भी ऐलान कर दिया। पंजाब के अंदर हमारे 96 पेशेंट्स हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज 8 अरब रुपए दे दिए हैं उनकी डिस्पोजल पर। फाइनेंस
ڈپارٹمنٹ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جو ہماری پروونشل پی ڈی ایم ہے ان کو 8 بلین روپے ہم نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں۔ 1000 بیڈ کی ایکسپو سینٹر کے اندر ہم جو فیلڈ ہاسپٹل ہے وہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اس کی بھی انسٹرکشن کمشنر لاہور کو ہم نے دے دی ہیں۔ لاہور کے اندر جو مختلف ہوٹلز بھی ہیں اور پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہیں جنہوں نے آفر کیا ہے، وہاں پہ بھی ہم اپنی فیسلٹیز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مردان کی یو سی منگا کا علاقہ لاک ڈاؤن کر کے 350 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی گئی، جبکہ پشاور میں سفید ڈھیری کے درجنوں گھروں کو 14 دن کے لیے کوارنٹین کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے اعظم رحمان۔ پشاور اور مردان میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کے بعد سفید ڈیری کے علاقے کو قرنطینہ قرار دے دیا گیا۔ 50,000 آبادی والے منگا یونین کونسل کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ منگا کے رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس پر منگا کے عوام مشتعل ہو گئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کر کے احتجاج کیا۔ تاہم سیکیورٹی اہلکاروں نے پہنچ کر یونین کونسل منگا میں حالات کو کنٹرول کر لیا، جبکہ سفید ڈیری کے 80 سے 100 گھروں کو 14 روز کے لیے کوارنٹین کیا گیا ہے۔ جو یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا ایسے انتظامات کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں، تب ان کے رشتہ داروں کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ باہر رکھا جاتا ہے، پھر گھر سے ایک بندہ کے اٹھا کے لے کے جاتا ہے۔ منگا میں 350 سے زائد افراد کی اسکریننگ کی گئی ہے، جن میں 322 افراد کو کلیئر، 29 افراد مشتبہ قرار دیا گیا، جبکہ 7 افراد کو آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ کیمرہ مین عباس علی کے ساتھ اعظم رحمان، آج نیوز، پشاور۔ گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کورونا وائرس سے بچاؤ سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محکمہ صحت اور محکمہ ریلیف کی جانب سے حفاظتی تدابیر اور اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور کی طرف سے حکومت کو ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا گیا کہ پاک فوج کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ کورونا وائرس کی بلوچستان میں گردش نے عوام اور خواص دونوں